Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel. तो पिले आज आम चतुर्थ श्रेणी अर्धवार्षिक परीक्षा विषय रे डिस्कशन करिबा। तो यार विषय होची भाषा। तो पिले यार लिखित होची 40 मार्क और मौखिक होची 10 मार्क। तो निजर ना लिखब, रोल नंबर लिखब, तारीख लिखब, विद्यालयर नाम लिखब, ब्लॉक लिखब, जिला लिखब। तो आम चैनल को नुआ आसीथिले लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे और निज सांगसाथी सहित शेयर मध्य करिवे। शेयर करिले आपणक सांग भी भल भाबरे निजर एग्जाम दे पारिबो। तो ठीक अछि पिले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करिबा। निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर अति संक्षेप रे दियो। तो क नंबर पिले दयामयंक चर। तो यह 3 मार्क रो चारटी क्वेश्चन अछि। तो टोटल 12 मार्क। तो दयामयंक चर कहिले कौन बुझा जाए। तो फास्ट है आंसर है भगवान द्वारा गढ़ा एई जगतर संपर्क पाई जो मनीष अन्य प्रति दया भाव प्रदर्शन करिथाए से दयामय चर होता है। तो तब ख नंबर है खूब शीघ्र चारिआडे अंधार हो जाए। पठित संध्या कवितार जो पदटे कहुई से लिखमा। चाहू चाहू अंधकार गोटे गगन आवरे जलस्थल पर्वत कानन। तो पिले यह ख नंबर क्वेश्चन आंसर। तो पिले ग नंबर क्वेश्चन आंसर को जीवा। प्रधानमंत्री चिंता मग्न हो गले कहीं। प्रधानमंत्री कारीगर दुहे तैयारी करुथिबा वस्त्र बयन तंतुटी शून्य देखी निजकू बुद्धिहीन और प्रधानमंत्री पद पाई अयोग्य हेबार लगी भाभी से चिंतामग्न हो गली। तो घ नंबर है डिंक कार्य देखी युवक आश्चर्य हेले कहीं। डिंक कार्य देखी गोटे कुकुर होई मध्य जन को रास्ता पारी करे दबार देखी युवक जन आश्चर्य हो गली। तो पिले यह थिला प्रथम क्वेश्चन आंसर। प्रथम आ जिमा द्वितीय बा 2 नंबर क्वेश्चन आंसर को जिमा। तो यह पिले वाक्यटीर पदटीर अर्थ बुझाई लेख बेले इटा होचे सरलार्थ। तो पिले दुईटी सरलार्थ देछि। तो आमे गोटे पद्यर गोटे गद्यर शेष तो पद्यर गोटे देछि गद्यर गोटे देछि। तो आमे पिले यह 5 मार्क आमे पद्यरटा करिबा। फिलहाल तो पद्यरटा आनिछि आगो को तुम जदि गद्यरटा कहब गद्यरटा आनिबा। तो का बोलछि रत्न दीपावली प्राय तारा कोटि कोटि आकाश रे जलुचंती आकाश रे होई गोटी गोटी। यार अर्थ हेउछि उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर मधुसूदन राउंक लिखित संविधान रु पद्यरु आसीछि। यही पद्यर अर्थ हेउछि जेपरी दीपावली समय रे आलोक सबुआड़े जलु थाए ठीक से ही परी आकाश रे कोटि कोटि तारका राति रे आलोक बा आकाश रे दृश्यमान होइथांती। आलोक परी दृश्यमान होइथांती। दीपावली बेलकु जेंता दृश्यमान होइतिसी सेंता दृश्यमान होइतिस। तो 3 नंबर इनके जिमा निर्देशामूलक उत्तर दियो। वाक्य गठन कर्मा सतेज इटा पिले 14टा अच्छे। तो 1400 प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क। तो सतेज अर्थ काणे सतेज
ସତେଜ ଫଳ ଦେହ ପାଇଁ ହିତ ହୋଇଥାଏ। ସତେଜ ଫଳ ଦେହ ପାଇଁ ହିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ। ତ ଠିକ୍ ବନାନ କ'ଣଟା କ'ଣ ହେବ? ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ହୋଇଯିବ। ତ ଦୋସଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୋସଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଦର। କ'ଣ ପିଲେ? ଦୋସଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଦର। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଯେପରି ଆନନ୍ଦକୁ ଆନନ୍ଦିତ ସେହିପରି ଘୋଷଣାକୁ ଘୋଷିତ। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ପିଲେ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନୂତନ ପୁରାତନ। ଏକ ପଦରେ ଲେଖ। ପଦଚାରୀକୁ କ'ଣ? ପାଦରେ ଯେ ଚାଲେ ପଦଚାରୀ। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜା ରାଣୀ। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ତ 4 ନମ୍ବରକୁ ତ ଲିଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବାର ଦ୍ୱାରା ରାଜାର କ'ଣ ହେବ? ରାଣୀ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ? ୟା ତ 4 ମାର୍କିଆ ରହେ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ମାର୍କାର। ବିକାଶ ଗାଁ ମହୁଲପାଲି ମାଟି ମହାନଦୀ। ଗାଁଟି ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ତା ବାପା ରାମହରି ବାବୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ତ କ'ଣ ବୋଲଛି? ବିକାଶର ଗାଁର ନାମ କ'ଣ? ବିକାଶର ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି ମହୁଲପାଲି। ରାମହରି ବାବୁ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରନ୍ତି? ରାମହରି ବାବୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର 4 ମାର୍କର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ କହିଛି? ଛବିଟିକୁ ଦେଖି 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ତ ପିଲେ କହିଲ ଏଇ ଛବିଟି କାହାର? এই ছবিটি কাହାର? ଏହା 5 ମାର୍କା। ଯେହେତୁ 5ଟା ଧାଡ଼ିରେ କୁହାଯାଏ 5ଟା ଲେଖ୍ମା 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ୍ମା। ତ ଏଇଟା 5 ମାର୍କା। ତ ଏଇଟା କାହାର? ଗୋଟିଏ କୁକୁରର। କୁକୁର ଗୋଟିଏ ପାଳିତ ପଶୁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଏହା ମଣିଷର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ଘର ଜଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୁକୁରର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଏହା ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେ ନାହିଁ। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତଦ୍ୱାରା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।